Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Bintang Chafa Elazar. I'm class 11 size A. I'm here to explain about the continental shelf, territorial sea, and exclusive economic zone. Okay, let's check out this video. Don't forget like and subscribe. The continental shelf is the seabed and land that lies outside the territorial sea to the edge of the continent or continent. The continental shelf extends from the coast to a sea depth of 100 until 200 meters, average less than 150 meters. In the continental shelf, there are two parts, namely the continental slope and the area of the continental rise. Continental slope is part of the slope that is usually steep. The French Mediterranean coast is an example of a region that does not have a steep slope. Meanwhile, the continental rise area is a further part of the slope until it blends with the seabed. Hukum batas landas kontinen untuk Indonesia diumumkan pada tanggal 17 Februari 1999. Indonesia menjadi negara yang memiliki 9 batas landas kontinen, yaitu India, Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia. Seperti halnya batas laut teritorial, suatu negara memiliki kedaulatan penuh dan berhak atas segala kegiatan atau sumber daya alam di dalam batas landas kontinen. Namun, batas landas kontinen juga diberikan jaminan sebagai jalur pelayaran umum baik di bagian atas ataupun bawah laut. The territorial sea is a sea boundary drawn from a baseline with a distance of 12 miles to the sea. The baseline is a imaginary line connecting the point from the outer ends of the island in Indonesia. The sea that lies next to the bottom line is an inland sea. Within this territorial sea boundary, Indonesia has right complete sovereignty. Other countries can sail in this area with the permission of the government Indonesia. Hukum laut di Indonesia sejak zaman kemerdekaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada awalnya, hukum Belanda dalam Ordonansi Laut Teritorial pada tahun 1939 menjelaskan bahwa laut teritorial Indonesia hanya berjarak 3 mil ke arah laut lepas. Akibat adanya konflik ekonomi dan politik, hukum tersebut pun berubah. Seperti yang dikemukakan dalam Deklarasi Juanda 20 tahun selepasnya, atau lebih tepatnya pada tahun 1957, batas laut teritorial Indonesia berubah menjadi 12 mil ke arah laut lepas. Untuk laut pedalaman diberikan jaminan sebagai jalur pelayaran umum baik di bagian atas ataupun bawah laut. Hasil deklarasi Juanda ini kemudian disampaikan di Konferensi Hukum Laut PBB yang ketiga pada tahun 1982 dan menjadi rezim hukum laut internasional 3 tahun selepasnya atau lebih tepatnya pada tahun 1985. The Exclusive Economic Zone or EEZ is a sea area as far as 200 miles from the outer islands at low tide. In this zone, Indonesia has the right for all exploration activities and exploitation of natural resources on the surface of the sea, on the seabed, and under of the sea, as well as connected research on biological resources and other marine resources. Kewenangan negara di wilayah ZII adalah dalam memanfaatkan sumber daya alam, baik di laut maupun di bawah laut. Negara yang bersangkutan memperoleh kesempatan memanfaatkan sumber daya alam di laut maupun di dasar laut. Kewajibannya hanya satu, yaitu menghormati lalu lintas damai di laut atau di lautan.